जों दिनै आरो हाइकर्टआव जों इमारजेन्सि भेरि आर्जेन्ट केस सेन्सिटिभ केस जों दिनै फुङाव 10:30आव जों कर्टआव मेनसन खायखा जे दिनै खायसा खाना जोंखौ एडिसन जे संमादिनो तैयै खाना काउन्टिं नाय ओंखाय जों नुखा 7 तारिखआव इलेक्शन कमिशन टिटि एडिसनि बकायसा जोंखौ नटिफिकेशन खायखा जे जेकुनु बरक जे आउटसाइडनि टिटि एडिसन बुटारिया बा आउटसाइडनि बरक फाइ एजेन्टमोन ना जों आबनो तै जतन नुखानाय मियाव जों बाल खाय महरा सह खाय जों दिनै मथा जों थाङै चिफ इलेक्शन कमिशनार मालायखा बन मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा प्लास जोंनि साइनेस जोंखौ हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर बाय मालायखा जों बनो जों मेमोरेन्डामबो साबमिट खायखा अबनो तै गाबोन आगोल जों कुनो पजिटिभ कुनो रेसपन्स माया आबनि आगोल जों दिनै हाइकर्टआव फायै इमारजेन्सि रिट पिटिशन जों खालायखा पारमिशन सानै आंफोर पारमिशन ग्रेन्टेड मानखा आबनि आगोल काबु हियारिं खा दुटा समय प्रथम चिनि केस काखा गावै आकुइ गुड आबने एग्जामिन खायखा जों साखा जे सातनो बर कुनि दिनो काउन्टिं एजेन्ट मैया जों ताबो नुखा इ करं जे ट्राइबल एरियाज अटोमेटिक काउन्सिल कन्स्टिट्यूशन election and conduct of business rule 1985 आ जागनि 52 rule 52 to आ जागा जों नुखा जे ता जागा सराय के तंग जे काउन्टिं एजेन्ट नाय बिनि रेसिडेंशियल एड्रेस अब वेरीफाइड खाजन नांनाय अंगा बो आज बिन कन्स्टिट्यूशन नि आबन भोटार ना नांनाय फातानिया अंगा अब क्लियर का सादा तंगा जागा अंगा अब रंतैनो जोंथिनि भोट फाइ जों सिनाम कमिशन खायखा अंगा जखन सेंसिटिव मैटर आबनो को ताइसा हाइन हाय 23 तारिखआव डेट रखा हाउएवर काउन्टिं बो चलि थानाय जिदुनो बिसंगो इन बिटुनो जिदुनो आबो इंटरफेरेंस जोङो हातानि जे एजेन्ट रु जे कुनु खांखाय आबनि बसनो उसको बुरखा जों आबनो बो फाइ जों कोर्ट फाइ मान काकाबो खूब सीरियस मैटर आबनो ऑनरेबल कोर्ट लाइके माने सीरियस के नाखा कामो एग्जामिन को काहको खाइजनाय ओंखाय नेक्स्ट इलेक्शन रगा जिदुन अबा हाइङाते ओंखाय जों ताकसे नु खाथिन तिनि जों जेफुरु जों इलेक्शन को कमिशनर जों कपि रना थांपुरु बर अमो अलरेडी बर सोलायै अमनो अलरेडी 52 जे जों जे सानमाने अमनो बर अलरेडी रिदेखा जों कोट फाइनेंस सकाना जों कपि मानखा माने बर अलरेडी अमो उनको रूल उनको 52 आबनो तिनो बर फलो खायका जों जे सानमाने गबो कायसा चिनि पजिटिभ को काहमखा ओंखाय हाउएवर अमनो ताइसा 23 तारिख एप्रिल अमनो ताइसा 30,000 ना ताबो उनको आनिको কেসটা ফাইল করা হয়েছে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি থেকে সেটার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার গত 7 তারিখ ইলেকশন কমিশনার টিটিএডিসি ইলেকশনের যে কমিশনার উনি একটা অর্ডার পাস করলেন যেটাতে বলা হয়েছে কাউন্টিং এজেন্ট কালকে আপনার 10 তারিখ কাউন্টিং হবে তো কাউন্টিং এজেন্ট যে কোনো ত্রিপুরা যে কোনো বিধানসভার ক্ষেত্রে ভোটার হতে হলেই চলবে তো সেটা ত্রিপুরাল্যান্ড পার্টি ত্রিপুরা মথা সেটাকে কিন্তু অবজেকশন দেয় প্রথমে ইলেকশন কমিশনের কাছে গতকালকেই অর্ডারটা পায় এবং গতকালকেই অবজেকশন দেন এবং এরপর মহামান্য রাজ্যপালের কাছেও একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু আমরা কোনো রেসপন্স পাই নাই তো আজকে খুব সকালেই আজকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করি আমরা এবং আজকেই বিকেল 2টোর সময় এটা মামলাটা উঠে মানে চিফ জাস্টিসের কোর্টে অনারেবল চিফ জাস্টিসের কোর্টে অনারেবল চিফ জাস্টিস খুব গুরুত্ব সহকারে এটা শুনেছেন আমাদের বক্তব্য এবং উনি কেসটাকে বলেছেন যে এটাকে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার আগামী 23 তারিখ আবার রেখেছেন যদিও উনি বলছেন যেহেতু কালকে ইলেকশন অলরেডি সব পলিটিক্যাল পার্টি কাউন্টিং এজেন্ট নিযুক্ত করে দিয়েছে এখন যদি সেটাকে স্টে করা হয় তাহলে একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে যাবে সবার পক্ষে এর জন্য উনি স্টে করেননি কিন্তু উনি স্টে করার পক্ষে ছিলেন তো আগামী 23 তারিখ এই মামলাটা হবে হয়তো ভবিষ্যতে এরকম আর কিছু হবে না একটা হাইকোর্ট এটা বিবেচনা করবে তো আমরা খুশি এবং আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনের পরে আজকে দেখলাম ইলেকশন কমিশন আরেকটা অর্ডার বের করেছে যাতে বলা হয়েছে যে রুল 52 কমপ্লাই করতে হবে তো আমাদের মোটামুটি দাবি ছিল রুল 52 কমপ্লাই করলে আমরা যা চেয়েছি সেটা আমরা হয়ে যাবে রুল 52 তে এমন কিছু প্রভিশন আছে যে বাইরের কেউ এই কনস্টিটিউয়েন্সির বাইরের কেউ এখানে কাউন্টিং এজেন্ট বা ইলেকশন এজেন্ট হওয়ার প্রবলেম আছে কিছু তো কিছুটা আমরা স্যাটিসফাইড
আর বাকিটা মহামান্য আদালত বিচার করবে। ধন্যবাদ।